Guard ba? Kamay, oy, guard. Guard up. Yan, 1-2, 1-2. Daily guard, guard. Jab. Jab sa ulo niya. Kyle, mag-jump ka. Deflect mo. Oh, stop. JD, taas kamay. Taas kamay, guys. Taas kamay, JD. Taas kamay. Close sa headgear. Yan. Sige. Sige, pasok kayo, Pasok, Kyle. Kaya yan. Game na. Ano tawag doon? Corner mo. Yan, sige. Sige, banat. Oy, Dandan lang. Gago mag-connect yung hook na. Tumbo. Boom. Guard, JD, taas mo guard mo. Tas guard. Taas guard, Yan. Yan, sige. 1-1-2. 1-1-2. Sige. 1-1-2. Yan. Ganon. Yan lang. Sige. Tin mo. Yan. Sige, banat. 1-2. Tingnan. Hindi ko makulong. Yay! Dikit lang kayo. Tagal na. Mag-roll ka na. Game na. Taas lang kamay. Ayun. Taas lang kamay. Dentro, 1 minute. Kyle, finisher na. Pili shell. Dali. Yan. 1. Connect mo. 1-2. Yan. Dali mo dito. Yan. Sige, pasok. Bitiw ka. 1-2. Kyle, pag nagpatol Cross. siya, diyan ka papasok. Cross mo yan. Pasok ka kapag nag-jump siya. Ayan, sige. Nice one. 1-2, JD 1-2. Sige. Yan. Tama. Taas kamay, Kyle. Kyle, may bag. Tas kamay lang, Kyle. Taas mo lang left hand, Yan. Kyle. Yan, banat. Sige. Okay lang yan. 30 seconds. 30 seconds. 1-2 ulit. Sige. Taas mo lang left hand mo. Tas kamay. Yan. Pick. 30 seconds. 100% matalo mo. Goal. Sign mo na. Taas kamay, Kyle. Taas kamay, Kyle. Hindi magpaka na. Sige, pagpaka na. Oy, liga. Lol. Kaya ba? 10 seconds. Connect na. Sige. Knockdown. KO last minute. Patay mo. Tama. Tangi. Patay mo, Kyle. Tangina mo. Okay na. Tama na.